आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीशीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा अमल है जो आपने 7वें रोज़े में करना है इंशाअल्लाह ताला। कौन से ऐसे अमाल हैं जो आप सुबह फजर से लेकर इशा तक इंशाअल्लाह ताला करेंगे तो आपका पूरा दिन इंशाअल्लाह अच्छा गुजरेगा। अल्लाह करीम आपकी तमाम तर परेशानियों को ख़त्म फरमाएंगे। आपकी वो हाजात जो आप अल्लाह से मांगते हैं इंशाअल्लाह ताला पूरी होंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया इब्ने आदम जब सुबह करता है तो तमाम अज़ा ज़बान से कहते हैं, ए ज़बान हम तुम्हें अल्लाह का वास्ता देते हैं कि तू दुरुस्त रहियो, क्योंकि तू दुरुस्त रही तो हम भी दुरुस्त रहेंगे, लेकिन अगर तू दुरुस्त ना रही तो हम भी दुरुस्त ना रहेंगे। अगर किसी इंसान की ज़बान ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहती है, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती है, तो उस इंसान का सारा दिन अच्छा गुजरता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ज़बान जो है अगर तो वो अल्लाह के ज़िक्र में रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक उस पर अच्छे मामलात जो हैं वो होते रहेंगे, उसके तमाम तर कामों में आसानियाँ होंगी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है कि वो काबतुल्लाह के पास खड़े होकर फरमाने लगे कि जो मुझे जानता है वो तो जानता है, और जो मुझे नहीं जानता वो जान ले कि मैं जुंदुब बिन जुनादा अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हूँ। एक हमदर्द मेहरबान भाई के पास आ जाओ। लोग आस पास जमा हो गए तो फरमाने लगे, लोगों तुम में से कोई शख्स जब दुनिया में सफ़र का इरादा करता है तो ज़ादे राह के बगैर सफ़र नहीं करता, और वो शख्स कैसा है जो आखिरत का सफ़र बगैर ज़ादे राह के करना चाहता है। लोगों ने पूछा, ए अबू ज़र गफ़ारी हमारा ज़ादे सफ़र क्या होना चाहिए? फरमाया, रात की तारीखी में 2 रकत नमाज़े कब्र की वहशत के लिए, और सख्त गर्मी के रोज़े क़यामत के दिन के लिए, और मसाकीन पर सदका करना कि तुम्हें सख्त दिन के अजाब से निजात मिलेगी। दूसरे बड़े बड़े अमूर के लिए हज करना, और दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर लो, एक हिस्सा तलब दुनिया के लिए, दूसरा हिस्सा आखिरत को तलब करने के लिए। इसके अलावा तीसरा हिस्सा बनाना मुज़र है, इसमें फ़ायदा नहीं है। इस तरह अपना कलाम भी 2 तरह का बना लो, एक वो जो दुनिया में काम आए, दूसरा वो जो आखिरत में काम आए। तीसरा कलाम ना बनाना, ये बेकार और बेफ़ायदा है। फिर फरमाने लगे, आह मुझे इस दिन के गम ने हलाक कर दिया जिसकी मेरे पास कोई तलाफ़ी नहीं। अर्ज़ किया गया, वो क्या है? फरमाया, मेरी उम्मीदें मेरी उम्र से भी तजावुज़ कर गई हैं और अपने अमल से गाफिल हो गया हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल है कि अल्लाह के ज़िक्र के अलावा कोई कलाम कसरत से ना किया करो, इससे तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे, और सख्त दिल अल्लाह से दूर हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें इसका इल्म नहीं है। किसी सहाबी का इरशाद है कि जब तो अपने दिल में सख्ती महसूस करे और बदन में कमज़ोरी महसूस करे और इश्क में महरूमी देखे, तो यकीन कर ले कि कोई बेफ़ायदा कलाम किया गया है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा ने अपने वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपको माली फरावानी और रिज़्क़ की वुस्अत अता फरमाई है, आप उम्दा खाना खाया करें, मौजूदा कपड़ों की बजाय बढ़िया और नरम कपड़े पहना करें। फरमाने लगे, ये फ़ैसला मैं तेरे ही सुपुर्द करता हूँ। इसके बाद हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईशत का जिक्र करने लगे और वो हालात दोहराने लगे जो ख़ुद हज़रत हफ्सा ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे थे, हत्ता कि वो रोने लगें। फिर फरमाया, मेरे दौरे रफ़ीक ज़िंदगी थे जो एक ख़ास तरीक़ पर चलते रहे, अब अगर मैं इनके तरीक़ के अलावा किसी और के तरीक़ों पर चलूँ तो मेरे साथ इन वाला तरीक़ इख्तियार ना किया जाएगा। बाखुदा मैं इन जैसी तंगी वाली मईशत पर सब्र इख्तियार करूँ ताकि आखिरत में इनके साथ खुश व ऐशी और फरागी में शरीक हो सकूँ। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत का है। अल्लाह ताला इसकी रहमतें, इसकी बरकतें आपको लूटने की तौफीक अता फरमाएं। आप अल्लाह ताला से हर वो चीज़ पाएं जिसका आप इरादा रखते हो, लेकिन आखिरत के लिए भी साथ साथ कोशिश करते रहें कि बेशक दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया के लिए भी कोशिश करें,
جس طرح حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 حصوں میں اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کریں، ایک تو دنیا کو گزارنے میں اور دوسرا آخرت کو سنوارنے میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے وقت کو اسی طرح سے گزاریں کہ دنیا کے لیے بھی کوشش کریں، ایسا نہیں ہے کہ مصلی بچھا کر غاروں میں چلے جائیں، اللہ کی عبادت کریں، اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ رمضان مبارک کا یہ عشرہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو اس میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کریں۔ آپ نے 7ویں روزے میں بعد نماز فجر آپ نے یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک بانک مالکم وانت علی کل شیء قدیر وما تشاء من امر یکون۔ یہ آپ نے دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اب بعد نماز ظہر 21 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بعد نماز عصر 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا من لہ وجہ لا یبلا ونور لا یطفی واسم لا ینسى وباب لا یغلق وستر لا یہتک وملک لا یفنى اسألک واتوسل الیک بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تقضی حاجتی وتعطینی مسألتی، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد نماز مغرب آپ نے 4 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھنی ہے۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ستاروں کا اسم اعظم ہے۔ جو انسان چاہتا ہے اس کے نصیب میں اللہ کریم ہر چیز لکھ دے، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ذکر کو کرے، یہ ستاروں کا اسم اعظم ہے۔ بعد نماز تراویح آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، یا فارج الحمی یا کاشف الغمی یا صادق الوعدی یا موفئا بالعہدی یا منجزا للوعدی یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیتے چلے جائیں گے۔ بے شک اپنے جو رمضان مبارک کے اوقات ہے ان کو اللہ کریم کی نعمت مانتے ہوئے ان کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزاریں، اور عبادات کے ساتھ ساتھ اتنی ضرور کوشش رکھیں کہ صرف اور صرف اللہ کو راضی نہ کریں بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مہربان رہیں۔ بے شک اللہ کریم کی مخلوق کے ساتھ جو مہربان رہے گا تو اللہ کریم بھی اس کے ساتھ مہربان رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو دنیا والوں پر رحم نہیں کرتا تو آسمان والا بھی ان پر رحم نہیں کرتا ہے۔ تو آپ دنیا والوں کے ساتھ انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ پیش آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے معاملات میں آسانی ہو تو آپ دنیا والوں کے معاملات میں آسانی کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں اللہ کریم آپ کی طرف اچھی نگاہ سے دیکھیں تو آپ دنیا والوں کو اچھی نگاہ سے دیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمانوں پر آپ کا ذکر بلند کیا جائے تو آپ دنیا والوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ بے شک ہم بظاہر طور پر لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے ان کے کوئی نہ کوئی برائی ایسی کر دیتے ہیں جو اللہ کو ناپسندیدہ لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے جو آپ دنیا کو بظاہر دکھاتے ہیں تو ایسے ہو کیوں نہیں جاتے، ایسے نیک بن کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ہم اوپر سے خول چڑھا کر دنیا کے سامنے جو ہے وہ نیک بن جاتے ہیں، لیکن جب ہم پس پردہ ہوتے ہیں تو ہم پھر اپنی اصلیت کے پیچھے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کریم ہمیں ہدایت دیں اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔